गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलतु जानिबा आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर। खबर गुड़िक जानिबा पूर्वरु आपणको अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 सुभद्रा योजना प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठा जाइछि। सुंदरगढ़ रे आयोजित एक विशाल समावेश रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी तृतीय पर्याय टंका बंटन करी एहार शुभारंभ करथिले। एही पर्याय 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका पठा जाइथिबा सरकारी सूत्ररु सूचना दिया जाइछि। कार्यक्रम रे केंद्र मंत्री जुएल राम एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा समेत बीजेपी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहिथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री सुंदरगढ़ जिला पाई 692टी प्रकल्पर शिलान्यास करथिले। एसबु प्रकल्प पाई 888 कोटी टंका व्यय अटकल करा जाइछि। नंबर 2 सरकारी क्वार्टर जबरदखल करी भड़ा लगाइथिले कठोर हेबे सरकार। भड़ारे सरकारी क्वार्टर लगाइले अलॉटमेंट होइतिबा व्यक्ति भड़ारे रहउतिबा व्यक्ति दोषी साब्यस्त हेबे एवं तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबा। पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही सूचना दैछंती। अनेक जगार सरकारी क्वार्टर्स जराजीर्ण अवस्था अच्छी जहाकु लोके जबरदखल करी रखिछंती। एहा उपरे साधारण प्रशासन विभाग एक तालिका प्रस्तुत करुछि एवं एभली हेउथिबा जगार उच्छेद करिबा प्रक्रिया आरंभ होईछि। नंबर 3 एथर ओडिशा को माराथन गस्त करिबे प्रधानमंत्री। 2 मासरे 3 थर ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। गोटे दिन ओडिशा रे रहिबा संभावना रहिछि। विभिन्न कार्यक्रम रे हेबे सामिल सूचना देले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। राज्य रे मोदी बीजेपी को सशक्त करिबा सह विभिन्न दलीय कार्यक्रम स्थिति समीक्षा करिबा नै सूचना दैछंती मनमोहन। नंबर 4 आज महाप्रभु को स्वतंत्र नीतिकांति लगी 4 घंटा बंद रहिबो साधारण दर्शन। आज अनुष्ठित हेबाकु जाउची श्रीजीउंका पैतालागी नीति। संध्या 5टा रु राति 9टा जाए भक्तंक पई बंद रहिबो जगा दर्शन। एने श्री मंदिर प्रशासन पक्षरु अवगत करा जाइछि। नंबर 5 दिने कि 2 दिन भितर आरंभ हेबो श्री मंदिर रत्न भंडार मरामती काम। जनवरी 31 तारिख सुधा मरामती काम सरिबो। रत्न भंडार गणति मणति मध्य जनवरी शेष सुधा सरिबो। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन आज एही सूचना दैछंती। जीपीएस रिपोर्ट रे अन्य किछि सुडंग नाही। धातव जिनिस थिबा नै जो परिकल्पना करा जाउथिला सेमिति किछि मध्य नथिबा आईन मंत्री कहिछंती। द्वितीय पर्याय 36 निजोग श्री मंदिर प्रशासन आलोचना सरिछि। आज शेड्यूल दाखल करिबो एसआई। तुरंत काम आरंभ पाई एएसआई को अनुमति पत्र देइछि श्री मंदिर प्रशासन। भीतर सफा परे शीघ्र मरामती आरंभ हेबो। मरामती सरिले अस्थायी रत्न भंडार रो अलंकार भीतर को जीव। तापरे एक सुरक्षित परिवेश और परिस्थिति रे गणति मणति हेबो। नंबर 6 विधानसभा निर्वाचन रे विपुल विजय परे झारखंड हेमंत सोरेन को नेतृत्व रे नूतन सरकार गठन प्रक्रिया तीव्र होईछि। सूचना मुताबक नुआ मुख्यमंत्री भावे हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण समारोह नवेम्बर 26 रे आयोजित हेबाकु जाउछि। एही समारोह रे विरोधी दलर अनेक बड़ बड़ नेता मध्य सामिल हेबे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रमुख एही समारोह रे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 7 आज प्रधानमंत्री वार्षिक प्रायोजित कार्यक्रम मन की बात 116तम अध्याय रे जनसाधारण को संबोधित करिसंती। मन की बात रे प्रधानमंत्री विशेष करी
ରାଜନୀତିରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପାଚିରିରୁ ମୁଁ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଭଳି 1 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ଓ 12 ଜାନୁଆରୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବନେତା ସମ୍ବାଦ ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 IPLର ମେଗା ନିଲାମୀରେ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ। 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବେସ୍ ପ୍ରାଇଜରୁ ପନ୍ତଙ୍କ ବିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍ ବିଡ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ RTM କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ହେଲେ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବିଡ୍ ଲଗାଇ କିଣି ନେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ୍। ନମ୍ବର 9 ଲେବନାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 120 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲେବନାନର ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଲେବନାନର ରାଜଧାନୀ ବେରୁଟର ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସକାଳେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବେରୁଟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପନଗର ହଦାତତ ଓ ଚୈଫାତରେ ଭୀଷଣ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ସେଭଳି ଟାୟାର ସହରର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ 27ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 28 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମାଲକାନଗିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି 29ରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିପାରେ।